देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में एक मां ने 25 दिन की बच्ची को कुएं में फेंक दिया, जिसके चलते बच्ची की मौत हो गई। आज सुबह सिलीगुड़ी पौर निगम के वार्ड नंबर 38 के सुकांत नगर इलाके में हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल कर्मियों ने बच्चे का शव बरामद किया। घटना की खबर मिलते ही इलाके के पार्षद दुलाल दत्त मौके पर पहुंचे। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मालूम हो कि महिला की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इस दिन इलाके के कई लोगों ने देखा कि महिला अपनी बच्ची को छोड़ गई, जिसके बाद इसकी जानकारी आशीगढ़ चौकी पुलिस को दी गई। वहीं अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई। वे तुरंत आए और कुएं का पानी साफ किया। दमकल कर्मियों ने बच्चे का शव बरामद कर लिया। पुलिस ने मृत बच्चे की मां को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। না ওরা কাজে যায়, গাড়ি চালাবে। আমি অফিসে বসেছিলাম, একটু আগে খবরটা পেলাম, সঙ্গে সঙ্গে আসে এবং ফায়ার ব্রিগেডও আসে। এসে যেটা শুনলাম যে বাচ্চাটার আজকে 25 দিন বয়স। বাচ্চাটা ওর মা মানসিক রোগগ্রস্ত, মাঝে মাঝেই নাকি বলতো যে বাচ্চাটাকে ফেলে দিব কোথায়। তা ওর বাবা খুব নজরে রাখছিল। তবুও আজকে অঘটনটা ঘটে যায়। তার বাবা সকালে এসে, তার বাবা গাড়ি চালায়, সকালে এসে শুয়ে পড়েছিল, বাচ্চাটা পাশেই শুয়েছিল। তার মা কখন বাচ্চাটাকে নিয়ে কুয়োতে ফেলে দেয়। কুয়াটা কিন্তু ঢাকনা দেওয়া ছিল প্লাস্টিকে, সেই প্লাস্টিক খুলে দিয়ে বাচ্চাটাকে কুয়োতে ফেলে দেয়। এবং এই যে ঘটনাটা ঘটে গেল, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আমরা চাই যে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হোক। ভদ্রমহিলা সত্যিকারে মানসিক রোগগ্রস্ত কিনা সেটাও যাচাই করা হোক, না এর মধ্যে অন্য কোনো কারণ আছে সেটা খুঁজে বের করা হোক। মায়ের নাম বলতে হবে না, বাবার নাম হচ্ছে নয়ন চক্রবর্তী। হ্যাঁ, ফায়ার ব্রিগেড এসেছে, তোলার কাজ চলছে, এখনো তুলতে পারেনি, প্রচুর জল আছে। পুলিশকেও খবর দেওয়া হয়েছে, পুলিশ আসছে। এটা তো বলার মতো ভাষা নেই যে এইটুকু একটা বাচ্চাকে এভাবে করে দিলে ঘটনাটা। সুকান্ত নাম, 38 নম্বর। হ্যাঁ।